Le mariage juif marocain avec les chansons marocaines, avec les habits, des fois les habits marocains, etc., est une grande partie de la culture juive marocaine. المارياج ديال اليهود في المغرب ولا فاس بحال لي مارياج ديال المسلمين في فاس لا ميم شوز سي لي ميم تراديسيون. كيمشيو موالين البنت موالين الولد كيخطبوا ديك البنت كيديو الناس العائله وكيديو في يدهم هديات وكيمشيو باش يهبطوا ديك البنت باش يخطبوها له. ايوا حنا البنات كلهم هكا ملي كيتزوجوا بعدا الموالين ديالنا نو بارون كيسقسيو بعدا شكون داك الولد لي بارون ديالهم. في الزمان كانوا كيقولوا واش خايف الله. كيرسيو امتى يعملوا الملاك بس أو كل واحد كيعمل الملاك المرة دي كتعملو كل واحد كيعملو على قد زادو. Quand ils font les fiançailles, ils apportent un bijou, un bracelet ou quelque chose, une chaîne, et ben là, ils sont les deux ensemble, ils peuvent sortir, ils peuvent avoir de temps en temps, ils peuvent aller rentrer chez elle, ils peuvent aller chez lui, il l'invite. Après, ils décident la date du mariage. Le jour où, que Dieu préserve, il y a un souci quelconque, c'est là qu'il promet des indemnités. C'est-à-dire un certain montant d'argent qui se passera le jour où il y aura besoin. Donc ça c'est la ketouba en général, et elle est signée par deux témoins. Ils doivent être étrangers aux mariés et étrangers également entre eux. كربتو ان فولار هذاك لو فولار من لي دوز اكستريميتي ديالو هي كتقبض في هاد ليكستريميتي هو كيقبض في هاد ليكستريميتي هادي ستان سيمبول دونيون.
يكتبوا لهم كيديروا لهم شحال في لا دوت. لا دوت ني با بايي. لي بايي ابري سي ان دي سي. بالنسبه للا دوت ولا الصدق د العروسه ما كيتحكمش فيه نهائيا. سي لي فامي سادير لي فامي يسو ميت داكور. اللي كيعملوا الملاك كاين اللي كيبقى مملك 4 سنين، كاين اللي كيبقى عامين، كاين اللي كيبقى خير صار وكيقولوا يزدوا العرس. مي بعدا حنا اللي كتخلق البنت لي بارون كيوجدوا لها الصوره. سنين قبل 5 سنين قبل كتوجد داكشي، كتوجد الفراش، كتوجد المحلات كل ما كيصلحوا ديال الدار كيكون داكشي واجد. والنهار ديال العرس كيجيبوا داكشي كيوريوه والناس كيشوفوا داكشي وكيقيلوا داكشي. Ketouba est un contrat d'assurance vis-à-vis de la femme surtout. Le mari s'engage vis-à-vis de la femme à lui assurer tout ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse durant toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, à elle ou à lui. Comprenez? Sur tous les plans, sur le plan social, culturel, santé, etc., etc. Si par hasard le mari venait à décéder, les enfants héritent, la femme n'hérite pas. Et son héritage à elle, il est garanti par cette somme qui doit lui être versée quoi qu'il arrive. Donc il n'a rien à voir avec l'héritage. C'est une somme qui est garantie en dehors de tout problème d'héritage. Et cet acte de mariage qu'on appelle la ketouba, elle doit être présente dans la maison après le mariage, dans la maison des mariés. Tant qu'ils n'ont pas la ketouba, s'ils la perdent, il faut réécrire une ketouba d'urgence, puisque la femme n'a aucune protection si elle n'a pas sa ketouba. Donc très important de savoir où se trouve la ketouba.
الو الحنه كتعمل بيزيتا، حنا كنقولوا بيزيتا هي كتعمل الحلاوات بزاف واتاي وليمونادا، وكيكون حتى لي ميوزيسيان. في الليل عاد كتعمل عسا. حنا جينيرالمون كتكون اون غروند فيت، كيديروا الحنه في يديهم بحال العائلات ديال فاس. فرح ونغني في هذا الجلسة، صغرت وصغرت على العروسة. نغني في هذا الجلسة، تحية العريس والعروسة. لا لا عروسة ربي يا حبيبي، لا لا ربك الله عليها، سيدي ميكائيل نواتيها، العروسة هو يبغيها، سيدي ميكائيل يبغيها. فرح ونغني في هذه الجلسة، وتحية العروس والعروسة. عارف اختي اشهد لي عاوتاني، ما تعادش فرشي لاقيت كيعملوا واحد الليله العروسه كتعمل واحد الليله ديالها كبيره، تعاود دو مون دو لا فامي دو ماري دو سا فامي elle, les copains, les amis, enfin les gens qui connaissent bien, il fait une grande fête. حتى اللي ملي كيعيدوا لي ميوزيسيان داكشي كيعملوا الحنه وكيغنيو ديك الاغنيه ابيض ديالنا عيص على صباح اليوم، العروسه فرحانه والعروس مهموم. وعلى السماء اليوم سبحت العروسة فرحانة، يسبحوا لي زلمي تولي زلمي مهموم. يا ناس قولوا برافو، يا ربي منحن قول سيدي برافو. Alors quand ils font le henné, maintenant les mariés ne se voient plus. Parce que la mariée va aller au bain. هذا هو كيتسمى حمام الطهارة، كتطهر تما وكيمشيو معاها تابعينها المراوات والبنات. ذاك لو بان تما واحد المرا بيوج، بيوج قابطة الدين وصارفة مع الله. هذا الماء ديال هذا الميكفي كيكون الثلثين ديالو معادي، والثلث كيجي من الماء ديال الشتا. الماء ديال الشتا كيتجمع في واحد لاباسين وكيدخل بلي تيول داك المحل. Le lendemain, c'est le mariage. Une semaine après, c'est le mariage. Il vient à la synagogue. À la synagogue, la mère, elle rentre son fils. Il se met debout sous la houpa. On met une houpa. Et le père, il amène sa fille. La choupa est comme un couvert sur 4 poteaux. Ça doit être ouvert de tous les côtés et il doit être temporaire. On peut pas se marier sous quelque chose de permanent. Cette choupa doit être quelque chose de temporaire qui fait rappeler une couverture, et puis mais ouvert de tous les côtés, ça fait rappeler à la tente d'Abraham.
عريس النهار اللي كيكون باش يزوج كيصوم داك النهار حتى في العشيه ملي كيقراو داك الصداق وتيعملوا كيدوش كون ابيل نو لو كيفين ديك الساعات كيدوق الصراب باش كيفطر. Le kidouche se fait à travers le rabbin et puis après on appellera 7 différentes personnes qui prendront le verre de vin et qui donneront 7 différentes bénédictions. C'est des différentes bénédictions qui parlent du mariage, de l'importance du mariage, la beauté du mariage, la beauté de l'amour du mariage et la joie qu'on se doit de réjouir les mariés. كان عطيو يذوق الرجل والرجل كيذوق مراتو اللي حداك تايا كتذوق. حنا لو فان عندنا ساكري، إلا ما كانش لو فان واخا لي فيت ما يدوزوش، تجلا لا بينيديكسيون تكون على لو فان. Nous avons un lien particulier dans la Torah avec le vin. C'est avec le vin qu'on prie le Shabbat, le vendredi soir et le samedi midi. Nos fêtes, on fait avec le vin. Après, on lui donne au vin les bagues. Alors, quand il prend les bagues, il les voit comme ça, puis comme ça, c'est de l'or. Il voit le tampon. Après, il donne à la mariée, il le fait ici. Dans le petit doigt, dans l'index. מקודשת לי בטבעת זו כדת משה לישראל. מצא אישה מצא טוב ויבך רצון לאדוני יתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שיתם את בית ישראל. Le rabbin, il va lire la Ketouba. Alors tout le monde va savoir combien il lui a fait la Ketouba. Alors il va prendre, il va lire la Ketouba, et dans cette Ketouba, ils disent, voilà l'air de dire combien elle vaut, combien il a mis. Soit qu'il a mis 20 millions, 200 millions, ou 5 millions, ou 1 million. Il lit la Ketouba. Et il y a des bénédictions particulières qui sont dites par soit des rabbins, soit des gens qui sont intimes à la famille, soit des gens de la famille, et des gens qui ont l'habitude de chanter les bénédictions, etc. Une fois que les 7 bénédictions ont été récitées, كان عطيو يذوق الرجل والرجل كيذوق مراتو اللي حداك تايا كتذوق. احنا ليسونسيال هي 7 bénédictions. Les 7 bénédictions pour les 7 jours qu'il y a dans la semaine. إلا بغى اليهودي يجوز وحده اللي ماشي يهوديه ما ديك خصها تبدل الدين ديالها تتعلم من داك الدين ديالنا. كيديها الكونسيستوار وكيقول لهم هي بغات ترجع يهوديه بحالي واش يمكن؟ كيقولوا لا خصها 5 ans تعلم تقرا وتعلم الدينيه. ابري 5 ans كنديروا لها ان اكزامان ولا هي كانت
كتجاوب مليح وتعلمت à ce moment-là, ça y est, elle reçoit la conversion. Alors, une femme, s'il veut se marier avec un autre qui n'a pas de religion, il faut qu'il change sa religion. Voilà. Alors, celui-là, s'il est circoncis, il ne peut pas le marier. S'il n'est pas circoncis, il peut le circoncire, il se marie. Les musulmans عندهم la doctrine ديالهم فهمت بحال اللي عندنا حنا كيخصهم يديو دي ديالهم بحال اللي حنا كنبغيو نديو دي ديالنا هذه هي لا دوكترين النصارى لا النصارى بو امبورت عبا مسلمه ولا عبا يهوديه ولا حنا لا دوكترين مسلمان et la doctrine juive كتبقى une doctrine nette et pure. هذاك الكاس كيديروا في كاريت ولا شي ان شيفون باش pour ne pas se blesser. Alors كيهرس الكاس le marié, il casse le verre avec son talon. Est-ce que vous êtes là ce soir? Je ne vous entends pas. Je voudrais du bruit, mon Simra Michael, s'il vous plaît. Bien sûr, quand des Juifs du Maroc sont partis émigrer, que ce soit en Israël, au Canada ou aux États-Unis, il reste encore un certain sentiment marocain. Et donc, ils cherchent toujours à n'importe quelle occasion d'essayer de faire sortir cette marocanité. Donc, on retrouve beaucoup de Juifs marocains dans le monde qui célèbrent des mariages où ils vont amener des chanteurs du Maroc pour amener cette touche marocaine et combler leur nostalgie du Maroc.